Príncipe, yo creo que vivió en una época que ya no existe, ¿no? Es la época de la paz, de la justicia, imagínate, que su autor se haya inspirado en nuestro país. El Sahara es muy significativo del espíritu del pueblo de aquella región y su tierra, ¿no? Pero claro, hoy el Sahara militarizado, con checkpoint, el pequeño príncipe tiene que pasar checkpoints en toda la ruta del desierto del Sahara, con un muro de 2.700 kilómetros, ¿no? Las bombas, las minas. Yo creo que estaría indignado el pequeño príncipe. O governo brasileiro acompanha com interesse a situação no Saara Ocidental e defende uma solução justa, pacífica e mutuamente aceitável para a controvérsia, com base no princípio da autodeterminação e no conjunto das resoluções pertinentes das Nações Unidas. O Ministério das Relações Exteriores adotou essa política de neutralidade, na verdade a política da indiferença. Essa é a verdade, não é política de neutralidade. Não basta apenas atos, discursos ou audiências públicas, nada disso. Nós queremos ver o Itamaraty dizendo que tem uma posição clara sobre a questão da República Sahara. Essa omissão do Brasil, ele acaba, na prática, sendo cúmplice dessa ocupação. Conquanto o Brasil não reconheça a República Árabe Sarauí Democrática, por entender que a solução sobre o status final do território deverá ser alcançada por meio do entendimento mútuo entre as partes, bem como por meio do tratamento da questão no âmbito do Conselho de Segurança, consideramos essencial zelar pelo bem-estar da população sarauí. O Saara Ocidental é um dos conflitos de independência mais longos da história. No Brasil, sabemos pouco sobre a resistência do povo sarauí. Sabemos e acompanhamos muita coisa do Marrocos, que chega até nós como um país árabe diferente, com uma cultura milenar, famoso pelo turismo, na novela, homenageado pelo samba. Para um marroquino, uma marroquina estar aqui no Brasil e ver o seu país retratado numa escola de samba, essa magnitude que está a mocidade aí, deve ser muito orgulhoso, né? Parceiro no futebol. Autoriza, Ricardo, pouca distância, correu, bateu, gol! Mas o que não chega até nós é que por trás dessa campanha publicitária existe uma realidade brutal de repressão e silenciamento do povo sarauí. Há mais de 40 anos, o Reino do Marrocos ocupa ilegalmente o território do Saara Ocidental, a última colônia do continente africano.
talking, I am a political scientist. These were my studies. I have never heard about Western Sahara in my studies at university. I majored in international relations. It was never talked about. It might have been a footnote in a course on international law, but it was never mentioned. It was never explained. Never. Sempre que você vai começar a falar do Saara Ocidental, você tem que fazer uma introdução, uma apresentação. Isso não está no imaginário das pessoas, a não ser que você more num país, por exemplo, como a Espanha, em que isso está um pouco mais presente. Ainda não é super cotidiano, mas um pouco mais presente por conta das relações históricas e políticas. One of the biggest opponents of the Sahrawi people and their just cause is the Moroccan propaganda machine. Because of that, what you find on the internet, even when you have a goodwill intention to learn about the situation here, it's nearly impossible to do so without sifting through tons and tons of false allegations and made-up articles and bogus research because of the fact that they employ just so many writers and journalists who are commenting on the situation here, though none of them have actually been here. We used to say, like 10 years ago, Western Sahara is a forgotten conflict. I no longer believe that it's true. I think it's a neglected conflict, and there's a lot of money and lobby power poured in to keeping it a neglected conflict. O ano passado, nós organizamos aqui em Brasília, mais uma vez, o Dia de Al-Quds, o Dia de Jerusalém, que é na última sexta-feira do mês sagrado do Ramadã. E nós fomos procurados por um embaixador de um país que luta também pela sua independência e busca a solidariedade das pessoas, para impor, a pedido do embaixador do Marrocos, que o Saara Ocidental, a Frente Polisário, não fizesse parte da mesa daquela comemoração. E era uma atividade que não tinha nada a ver com o Marrocos. O Marrocos era tão convidado quanto todos os outros países, países muçulmanos, países islâmicos, mas eles impuseram essa condição que o Saara Ocidental e a Frente Polisário não tivesse presente na mesa. Na década de 1960, após quase um século de colonialismo espanhol, o Saara Ocidental entrou para a lista do Comitê de Descolonização das Nações Unidas como um dos 17 territórios ainda não autônomos. No ápice do movimento dos países não alinhados do Terceiro Mundo, o clima político propício de independência que se alastrava pelo continente africano inspirou os saharauis a consolidarem um movimento de libertação nacional. Es un periodo convulso de acontecimientos históricos del Sáhara. Primero porque el año 69 empiezan los primeros brotes del nacionalismo saharaui contra el régimen franquista de la época. 4 años más tarde nace el primer movimiento de liberación nacional, ya organizado y estructurado, que reivindicaba la descolonización del territorio. Y el primer movimiento, el del 1970, el movimiento Vanguardia de Liberación Sahara, dirigido y creado por aquel periodista llamado Sidi Ibrahim Basiri, que España finalmente lo secuestró y lo hizo desaparecer hasta hoy en día, sigue pendiente su tema. Entonces ese movimiento sirvió de embrionario para 4 años más tarde naciera el Frente Popular Liberación de Sagui el Hamra y Río de Oro, que es el Frente Polisario en sus siglas. Mas não foi apenas contra a ocupação espanhola que a Frente Polisário travou guerra. Sendo o Saara Ocidental um dos territórios mais ricos em fosfato e com uma das costas pesqueiras mais abundantes do planeta, a cobiça geopolítica de países vizinhos traria uma dimensão regional e internacional complexa ao conflito. Marrocos e Mauritânia, países recém-independentes e politicamente instáveis,
viram no Saara Ocidental uma saída para suas crises domésticas. Em outubro de 1975, a Corte Internacional de Justiça declarou que não havia laços de soberania entre o Saara Ocidental e os dois países que visavam anexar o território. Contrariado com a sentença da Corte, o rei Hassan II convocou a chamada Marcha Verde, que reuniu cerca de 350 mil marroquinos para invadir o território como um ato de suposta reconquista. Maybe we will find some smugglers and we will treat them like smugglers. How is that, Your Majesty? How do you treat smugglers? I don't follow the... I think you named now Polisario, I think. Yes. Yes. For us, they are smugglers. If they attack the march, will you attack them? If they attack the march. If they attack the march, we will eat them. We will eat them. A Marcha Verde foi deplorada pela Resolução 380 do Conselho de Segurança da ONU, que exigia a imediata retirada dos participantes para retomar o processo de descolonização. Por sua vez, em novembro daquele mesmo ano, a Espanha negociava secretamente os chamados Acordos Tripartite de Madrid, transferindo ilegalmente a administração do território ao Marrocos e à Mauritânia. Com o apoio logístico e militar dos Estados Unidos, França e Israel, Marrocos e Mauritânia avançaram respectivamente de norte a sul do país, iniciando uma guerra com a Frente Polisário que duraria 16 anos. Durante a guerra, dezenas de milhares de sarauís foram mortos com um bombardeio de fósforo branco e napalm que o exército marroquino lançava contra a população civil. España, antes de salir, permitió a las fuerzas marroquíes atacar a la población. Hubo bombardeos con napalm y fósforo blanco, lo que dio consecuencia a la huida de miles de saharauis. Por eso están aquí los campamentos de refugiados. Y los marroquíes también han tenido muchas viudas y huérfanos, porque fueron decenas de miles los soldados marroquíes que cayeron en esa aventura loca iniciada por el rey Hassan II, el padre del que está ahora, con una idea del gran Marruecos, una idea expansionista absolutamente anacrónica, sin respetar el acuerdo que hubo tras la descolonización, o sea, respetar las fronteras heredadas del colonialismo. Desgraciadamente, por toda la situación, tuve que dejar mi familia en Auxerre y huir a los 15 años con la gente en el éxodo, sin familia, sin nadie que me cuidaba, hasta que llegué a la organización del Polisario y la organización. Un niño sin familia, que son varios casos, sucedieron en el territorio, pues se encargaron de llevarme a Modrega, en un campamento, uno de los campamentos intermedios que se hicieron primero en el territorio saharaui. Pero fue bombardeado por la aviación marroquí, murió muchísima gente, desapareció muchísima gente, y de ahí me evacuaron de nuevo con los segundos convoys de refugiados hacia el território argelino. Apesar da retirada da Mauritânia em 1979 e o abandono de quaisquer pretensões expansionistas por parte desse país, a guerra contra o Marrocos perdurou até 1991, quando foi alcançado um acordo de cessar-fogo. Nesse processo, a ONU intermediou a implementação da MINURSO, a Missão das Nações Unidas para o Referendo do Saara Ocidental, que deveria permitir ao povo sarauí expressar seu desejo de autodeterminação. Passados 26 anos, com diversas resoluções condenando a ocupação marroquina e a exploração dos recursos naturais, o povo sarauí ainda aguarda a realização do referendo. O fracasso retumbante da ONU poderá reconduzir o povo sarauí à luta armada para libertar sua terra.
Nos territórios de refugiados, as pessoas vivem de forma precária. Basicamente, dependem de ajuda humanitária, que na época que a gente foi para lá, 2009, estava começando a diminuir e a cada ano foi diminuindo mais, porque, como a gente sabe, com a crise mundial, né, vários países que eram grandes contribuidores deixaram de contribuir tanto. Então, a situação lá era bem difícil. A população, de modo geral, tem doenças ligadas a seu estado de exceção, que é escorbuto, que é uma coisa que a gente pensa que não existe mais, que é falta de vitamina C. Então, a situação lá é bem precária mesmo, é difícil plantar, é difícil... Quase tudo que eles têm é enlatado, vem de fora mesmo. Mas eles são bem organizados, são organizados em 5 acampamentos e tem uma estrutura política que rege eles, que é a Frente Polisário. Hay muchos aquí que sus padres han muerto en las zonas ocupadas que no lo conocieron, que no estuvieron con ellos durante 30, 40 años. Hay otros hermanos separados. Hay padres que están aquí, sus hijos se han quedado allá. Y eso es muy cruel. Entonces aquí la gente está viviendo, hemos hecho los campamentos del Estado saharaui y la gente está viviendo con familia, el Estado se preocupa por las necesidades y el bienestar de todos los ciudadanos, que no haya epidemias, que no haya enfermedades, que nadie pase hambre. Como han visto, no hay ningún niño ni mendigo en la calle, verás los niños jugando alegremente y aquí la vida cotidiana é É bem interessante notar que a gente foi para os acampamentos depois de ter passado pelas zonas ocupadas. Eu acho que a ordem nesses casos importa, porque a gente vinha de uma situação de extremo controle daquilo que a gente estava fazendo para outra de poder conversar com as pessoas e ver uma realidade, sentir que o trabalho estava bastante menos sufocado. A segunda impressão, que eu acho que é a mais óbvia para quem chega no acampamento, é a da escassez, né? Escassez de recursos, de água, de comida, enfim, de tudo que você possa imaginar. Aí, num terceiro lugar, quando você olha para a escassez, aí o próximo passo é olhar, é o da surpresa, né? De ver como é que eles conseguiram construir essa estrutura, esse tecido social e essas estruturas físicas também, do nada, assim, na pedra, na areia, né? Isso é muito, muito impactante. E as duas sensações vêm quase juntas, né? Por um lado, essa dor de ver, né, uma pessoa passando uma extrema necessidade material e, por outro, a surpresa de como é que foi possível erguer essa sociedade nessas circunstâncias. Eu acho que os dois sentimentos se sobrepõem muito claramente no momento que você pisa nos acampamentos. É realmente muito surpreendente. Você vai visitar uma escola, enfim, como foi possível você conseguir quase 100% de alfabetização das crianças. Assim, é realmente surpreendente. من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجيك ومن يوم ترعرعت من يوم ترعرعت من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجيك. Mi nombre es Bárbara Vizcaíno González, soy la representante de la Brigada Educativa aquí en La RAS. Este proyecto que nosotros estamos llevando a cabo desde el 2014 es la concretación de un acuerdo tripartito entre Cuba, Venezuela y Sahara. El precepto fundacional de esta escuela es la graduación de jóvenes saharauis con el título Bachiller de Cuba. Es decir, que la posibilidad de tener el título de Cuba
le amplíe el horizonte para continuar estudios superiores en cualquier parte del mundo, es decir, que eso les va a facilitar que puedan ingresar en cualquier universidad. Yo voy a ser periodista. ¿Periodista? Sí. ¿Y quieres trabajar acá, España? ¿Dónde? Bueno, tengo pensado primero ir a la universidad en España, poder estudiar ahí, tener habilidades, y luego pues con ese trabajo que yo voy a tener, aportar dinero, pues venir aquí también y ayudar poder trabajar aquí, claro. Aquí vive mi gente, ¿no? Y el primer objetivo que tengo pensado es poder ayudar y volver a nuestro país, que es lo más importante. Y ya luego lo que Dios quiera. Aún no sabemos la carrera que vamos a escoger porque aún no saben a dónde vamos a hacer la universidad, que no tenemos ningún sitio a dónde ir. Así que vamos a ver lo que harán con esto los de bachillerato y ya desde este año, que hay algunos que se van a graduar ahora y ya con lo que le van a hacer, ¿sabes? Ya nosotros, si tienen alguna universidad que está seguro que irán a una universidad, nos quedamos aquí, nos graduamos aquí y ya nos vamos con ellos. Estaba pensando en estudiar periodismo, pero me han dicho que el periodismo, que ya no hay tanto trabajo y eso. Y ahora ya no sé, estoy confusa. Yo en todos los escenarios digo lo mismo, quienes realmente estamos intercambiando con los estudiantes los días y las semanas completas somos nosotros. Y la realidad sigue siendo la misma. Ya les digo, todavía no hay nada concreto para ellos. Ellos tienen esa angustia, incluso los mejores estudiantes están muy preocupados porque nadie les ha dicho, les van a dar 10 plazas de medicina, 5 de enfermería, eso todavía, que es la razón de ser de la escuela. Realmente ese es el objetivo de ellos aquí, porque ellos pudieran estar en los pre en Argelia, ¿entiendes? Entonces, el quedarse aquí en los campamentos, cerca de su familia, que es otra facilidad que tienen, es esto, poder ir a estudiar a un país de habla hispana y preferentemente Cuba. Esa es la preferencia de todas las familias saharaui, que vayan a estudiar a Cuba. La solidaridad del pueblo cubano con el pueblo saharaui, no solo con el pueblo saharaui, sino con las causas justas de todo el mundo. Hemos sido muy solidarios con toda la lucha que llevan ellos a cabo con la independencia de su nación y seguiremos junto a ellos hasta que alcancen la independencia, y cuando alcance su independencia pues seguiremos junto a ellos ayudándolos en el campo de la salud, la educación, la ciencia, en lo que ellos necesitan. Los cubanos tienen mucha importancia para nosotros, que vinieron desde Cuba aquí para darnos clase, y esto es muy un gran honor, que reconocemos mucho lo que ellos están haciendo por nosotros. Están aquí con nosotros el año entero sin que estar con las familias para impartirnos clases, para ayudarnos a avanzar hasta para adelante. Si nosotros no hemos podido liberar nuestros territorios con la fuerza, lo podemos liberar con la enseñanza, porque así podemos avanzar más.
not a monolithic block. You know, you will have people who are more conservative, you will have more liberals, you have people who are inspired by socialism, but all of them are really united in their struggle for self-determination, and that ultimately is what the Polisario Front is about, you know. E me deixou muito impressionado também a forma que as mulheres do Saara Ocidental se organizam. Elas têm um nível de organização muito maior do que muitos países ocidentais. Não só da organização produtiva, da consciência da sua condição de gênero, mas também nessa questão da independência do Saara Ocidental. Não existe violência sexual e não existe violência doméstica, violência familiar. Então, como é que isso ocorre num país onde as pessoas estão sob aquela condição de vida? E a resposta é: os direitos no Saara Ocidental são reconhecidos como direitos iguais e as mulheres lutam para que esses direitos iguais sejam afirmados na família, no trabalho y nas suas organizações. Nuestra idea y pensamiento hacia un Estado saharaui es que tiene que ser un nuevo Estado que apoya para introducir los nuevos conceptos de la democracia, de la igualdad, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Si no sería así, no estaríamos trabajando en este proyecto, porque no queremos repetir el mismo modelo en nuestra zona, no solamente en el Sáhara, sino también en la zona de África, del norte de África. Queremos que ese nuevo modelo introduzca cambios para toda la región, y por eso vemos que nuestro proyecto va más allá de lo que es la independencia del Sáhara. Nuestro proyecto es un proyecto que aspira a introducir cambios para las mujeres en la zona de norte de África, en nuestro mundo árabe, en nuestro mundo muçulmano. Se você resgata a história, né, antes da invasão marroquina, as mulheres tinham um papel nas lutas de libertação naquela região bastante importante. Elas tinham um papel fundamental assim, na criação da Frente Polisário, nos primeiros movimentos independistas sarauis, né? E aí depois, claro, por conta da configuração da guerra e do que aconteceu, elas acabam sendo as responsáveis por construir os acampamentos e criar toda a infraestrutura de saúde, de educação, e até hoje são as grandes responsáveis por esse quase, vou colocar em termos quase religiosos, né? Esse milagre que é a sobrevivência saraui naquela região do deserto, né? Romario, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Carlos Dunga, Khatari. Por otra Copa del Mundo estamos mal. Hay que traer la Copa al Mundo. هذا برازيلي. Khatari البرازيلي لا Ronaldinho. Para de luz, para de cámara, a tus órdenes, ser pequeño, a tus órdenes. Ser pequeño, ciudad de Dios. اللي يجعل هذه الحالة الاستثنائية كلاجئين غير في نفس الوقت من مؤسسات الدولة من بعد وقف إطلاق النار بدأ التوجه بالبناء وإبراز مقومات الدولة الصحراوية. إذا نحن في هذه الوضعية عندنا دستور يحكم ينظم العلاقات بين المؤسسات، وفي نفس الوقت عندنا قوانين تنظم مرافق الحياة كاملة. هنا نقول المفارقة اللي عندنا، احنا هون مواطنين في دولة صحراوية، في نفس الوقت عندنا طربوشين، عندنا طربوش الدولة دائما نعطي الأولوية لحركة التحرير.
contrario, es un elemento de estabilidad y de moderación en esa parte del mundo, donde hay muchos desafíos, es el Sahel y el Sáhara, donde hay no muy lejos en Mali, en la zona o en Libia o en esa parte del desierto del Sáhara, donde hay conflictos, donde hay terrorismo. Nosotros hemos jugado la carta de la responsabilidad, de la paz, de la Liga Internacional. Aquí nosotros no vemos un campo de refugiados, nosotros vemos un estado saharaui que está creciendo cada día, un estado donde podemos ver donde podemos ver nosotras mismas en ese estado, y tenemos que estar desde el principio para garantizar nuestra posición y nuestro papel en este estado. Sí que está en el exilio, pero eso no tiene nada que ver, porque realmente estamos viendo un Estado, un gobierno con todas las instituciones, con una experiencia muy importante, sobre todo en temas de democracia, y queremos ser parte activa de la construcción de ese proceso democrático desde el principio. Entonces estamos luchando para conseguir todo. I can say for myself, after having lived here for 4 years, I have nothing that prevents me from going to any of the other camps. I move freely throughout all of them. I can speak to anyone as I please. No one follows me. No one determines what I can ask and what I can't ask. It's totally, I'm here living in this society with complete transparency and openness, and I have not seen any of what the Moroccans have described as going on here. Son lanzados de aviones, ¿no? Que tenemos que ir por la misma huella del camino hecho, porque cualquier salida del camino es un riesgo. Entonces, por lo tanto, como ellos hay lugares que hay 5 kilómetros que no te puedes acercar al muro, pero esta parte se ha limpiado gran parte de las minas que hay, pero aún hay. Entonces no hay que salir de los caminos, hay que ir por los caminos. Sí. El muro, pues cada 6 kilómetros hay una base, y entre una base y otra hay dos subbases cada 2 kilómetros. Y estas ayudan a la base general. Así que son sucursales de la misma base, pertenecen a la base. Hay una subbase, luego una subbase, y luego otra subbase, y luego una base. Sí, cada 2 kilómetros. Sí. Ahora se ve el muro, mira, aquí tienes. Fiquei impressionado com aquela construção. Muro de 2.700 quilômetros, com cercas de arame farpado, com mais de 10 milhões de minas antipessoas. E fiquei assim, como é que pode, em pleno século XXI e século XX, como foi construído aquele muro, existir uma aberração daquela diante
das Nações Unidas, diante dos países ditos democráticos que reclamaram e fizeram todo um movimento, investiram dinheiro para a derrubada do Muro de Berlim e permitem que aquilo ali continue existindo. Esse muro ele foi construído com assessoria técnica do Estado sionista de Israel. Ou seja, Israel é responsável direta e indiretamente pelas duas vergonhas do mundo civilizado, que é o muro que separa o território ocupado da Palestina do território ocupado pelos sionistas e o território do Saara Ocidental, onde estão as riquezas, onde estão familiares, onde estão a expectativa de uma vida melhor do povo que está sob ocupação há mais de 40 anos. E é engraçado porque é um muro de areia, né, que quando você visualiza ele no seu campo de visão, você tem que espremer um pouco os olhos para entender que é um muro, né? Porque é um muro que ele se disfarça na paisagem, que já é uma paisagem árida. As flores nosotros las sembramos cada año. Cada año llegamos aquí y sembramos flores de plástico y símbolo de paz y soltamos globos pidiendo la paz y que nos quiten el muro de la vergüenza, ese muro que separa a muchas familias, que nos prohíbe ver a nuestra familia. Es un muro muy peligroso que lleva más de 8 millones de minas con largo de 2.720 kilómetros. Eso es bueno para el camino. ¿Tu vaso? Gracias. O Marrocos ocupa 85% dessa região e os outros 15% é que representam essa chamada zona liberada. E essa zona liberada, ela é administrada pela Frente Polisário e tem os beduínos que moram ali, as famílias que moram ali, né? E é uma terra inóspita, né? Não tem muito o que fazer ali. Então você tem pastores, você tem pequenas criações ali e que colocam em risco inclusive a vida tanto dos animais quanto dos próprios moradores, e todo ano você tem centenas, dezenas de mortos ali por causa das explosões das minas terrestres que estão escondidas ali ainda. Olá, mucho gusto, ¿cómo estás? Salam alaikum. Muy bien. ¿Estás bien? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Salam alaikum. Permiso. ¿Traes tu casa? Hola.
وياك لباس. ياك لباس. الحمد لله. كيفكم؟ خير تبارك الله. ياك لباس. Más tengo más. Vale. باقي الاستغلال بعد هي الأولى. Queremos nuestra independencia. عندنا من الصحاقنا متقوا به الوراق حلينا عيننا في شيء شكل عنهم ولا اللي يعطونا الاستغلال ومن ما عطاوهن ذاك احنا بعد مو انا الاستغلال وندور ولا الاستغلال الصحاب والتهلل والله اللي نقول عنه لا فايدة. No في المعاناة والحمان في الحمان والحرارة. En la situación en que estamos viviendo con tanto un infernal. وقلة الإمكانيات يعني الشاحة وهذه المنطقة ماها مالح ما هو قابل يعني ما هو الشرب. الآن ياسر من معاناتهم. باقي إن لا استغلالنا الأمم المتحدة لعات ما هي جايبة لنا استغلالنا والله ما هي يعني واضعة الحد لهذا لا تتكمش عنا وتخلينا بين نحن والمغاربة. ودور البرازيل عنها تعود حاضرة وشايفة حقوق الإنسان عن المتحدة اللي عندها 40 عام هي قابضة للمشروع ولا قدرت تعدل فيش حتى لقواعدهم اللي هون لا نشوفوهم وتوفتاتهم جدد يمشوا ويجوا والفايدة ما هي خالقة. لذلك احنا شعبنا شتت باقي ثلث هوك وثلث هون وثلث هوك بقينا لا شيء بلا حياة. نبغى البرازيل عنها دورها الدعم في حقوق الإنسان والدعم في المنظمات اللي تدعمنا ما يكافي ذا الشعب. كانت على المنظمات ولا تدعم. أضريك ندور البرازيل اللي عندها من الحقوق كاملة والله حقوق الإنسان والله إنسانية والله شيء عنها الضغوطات تتعداها المتحدة وتعداها المغرب. عضوية المتحدة عن الله ما تلا عندنا تنقدر صبروا. أنا أقول له عني في الانطلاقات ما كنت نتصور عنا ليه نعود وقع كيفاه والله قاعد يرجع قاعد من الشعب والله قاعد عدو مخيم ما كنت قايل عنه قاعد يقد شيء. احنا الحرب ما نبغوه ودعاة سلم ولكن هؤلاء عليها رايكم ولا خيمتهم استشهد واخوتهم استشهدوا هذا قاعد بزرة وهذا ولد الشهيد كاملين لياك. حشنا انا بعد شخصيا ماني كبيره يا غير بعد جيت من المنطقه من امقاله على كراعي انا واخواتي ورافدين طويفيلات عندنا صغيرين والطريق الحمد لله مع رجاله وعليها اللي مات يا اخو واللي حي امي اللي هو معانا. صحراء ليبري صحراء حرة. فيرا مارويكو. So you are the coordinator for MINURSO? Yeah, I'm liaison officer. Okay, sure. It's you have a big distance from this house to MINURSO. Why aren't you in there? Sure. Why? Yeah. They built before here, so we have to stay here. Okay. We are not agree about their job. They don't carry their job very well. And we are not agree because we are very sad
because it's very long time since the ceasefire. And also are not be agree because the Morocco side do too many bad things for our people in occupied area like Laayoune, Smara, Dakhla and so on. And they are not look after our people there. And we asked too many times to add human rights to MINURSO job, but the Security Council did anything. Why? I don't know why. Maybe due to French action. If they see anything against Morocco, they use veto against Security Council decisions. So, what are they doing here? According to us, they just collect money, nothing more. So, receiving wages, salary, employees? Yeah, they are enjoying very good food, a lot of money, enjoying their time, and go back to their countries. Nothing more. And how do you feel about that? I feel very bad feeling, because we cannot stay for a long time. About 25 years ceasefire, and we cannot stay for a long time. Desde el 6 de septiembre de 1991 se estableció el alto de fuego, que es considerado por los autores del plan de arreglo en 1991 la primera fase de un proceso cuya finalidad es la organización del referéndum y la publicación de los resultados y garantizar el respeto de los resultados de ese referéndum. Desgraciadamente hubo solamente el alto de fuego y la elaboración de una primera lista de los votantes. Así que casi la totalidad de los 25 años pasados, más de 25 años pasados, la ONU no hizo casi nada en el Sáhara Occidental, y la MINURSO se ha limitado solamente a respeto del alto de fuego, que es más una concesión del Frente Polisario. Es el propio Consejo de Seguridad. Yo digo que influenciado principalmente por Francia, el que está creando condiciones para que vuelva a estallar una guerra. O sea, en vez de aplacar y generar un camino de paz y ejecutarlo, se han limitado a meras declaraciones, mientras la monarquía marroquí, sin ningún problema, explota los recursos naturales que pertenecen al pueblo saharaui, pero que los explota en beneficio de la propia monarquía, ni siquiera del pueblo marroquí. Yo pienso que la presencia de la MINURSO ahí lo que está legitimando es la ocupación marroquí, porque no hace nada por evitar la represión contra la población civil en las ciudades ocupadas. Se tortura, se secuestra, se mata, se asesina gente, y la MINURSO no hace nada. Es la única misión de Naciones Unidas que no tiene derecho a velar por el respeto a los derechos humanos. Es la única. Hace tiempo se está jugando con la paciencia de un pueblo, con la bondad y la paciencia de un pueblo. ¿Hasta cuándo? Porque el ser firme, flexible, el tener paciencia, no significa ser débil o ser cobarde, en absoluto. Ellos demostraron durante 16 años que podían hablar de tú a tú con el ejército marroquí, con las armas en la mano. Y se llegó a un equilibrio militar. Si no hubiera habido equilibrio militar, el rey Hassan II jamás hubiera aceptado las negociaciones. Las aceptó porque estaba contra las cuerdas. بكل صراحة على أن القيادة الصحراوية الآن بين المطرقة والسندان، ما بين الضغط الشعبي والشباب
على أن الأمم المتحدة ومخطط التسوية لم يأتي بنتيجة، وهذا احنا تحملناه لمدة أكثر من 25 سنة من 91 الآن. لما يرجع الحرب جيش التحرير الشعبي الصحراوي عنده تجربة طويلة، يعني بفضل تجربته هي اللي استطاع على أنه ينتصر على المغرب، وعلى أنه المغرب يجلس معنا ويفاوض معنا ويذعن للشرعية الدولية، لأنه قبل ذلك كان يتجاهل وجودنا ويقول علينا ما لنا موجودين. ولما تندلع الحرب يعني فستكون حرب يعني شعبية، يعني ساحة المعركة لن تقتصر على أرض الصحراء الغربية فقط. Al pueblo saharaui, pues sería gran fiesta, ¿no? que se reanude el combate, porque el gran problema de todo el Frente Polisario ahora, de toda la dirección, es que no tenemos ningún argumento para convencer a la juventud de que realmente la ONU va a traer más acción. Todo el mundo opta por la guerra, donde no hay crisis, donde no hay sacrificios, donde el pueblo que no hace sacrificio, pues nadie te va a ofrecer lo que tú quieres, ni la ONU ni el Consejo de Ciudadanía. La solución debe ser impuesta. La dirección del Polisario optó por la resistencia pacífica, está dando todo el tiempo para ver si hay una oportunidad de solución política, pero los días demuestran que no es el lenguaje que entiende el agresor. Marruecos está implicado en todo lo que ocurre en el norte de África y en el Sahel. Marruecos está implicado por sus drogas y hasta incluso está detrás de algunos de los grupos terroristas. El Mujao, por ejemplo, que secuestró de aquí a los dos españoles y la italiana, es una creación de los servicios marroquíes. Entonces, es enemigo. Digo marroquí el oficial, digo marroquí como gobierno, no como pueblo. El pueblo marroquí es inocente, totalmente inocente. وسنزج بكل قوانا المتاحة. فالشعب الصحراوي اللي موجود في أرض اللجوء هو الشعب الصحراوي اللي موجود في الأراضي المحتلة. ولما قلت الحرب ستكون حرب شعبية فيها الشعب كامل. And if there is no referendum, what choice do you have? We have to take our weapons again and fight. And how do you think... Only one choice for us. Fight. Yeah, fighting. And how do you think the international community and the United Nations would respond to that? We don't care. We have to fight for our rights. We don't care. We have to fight to get our rights, our land.
we have to. Even we are not agree about fighting, but we are forced to fight. This is only what we have to do. الأبطال لا مجيد وتسمع للغزاة صوت النار والحديد وتسمع للغزاة Todo el poder en el Sáhara Occidental ocupado, todo el poder está en manos de algunos oficiales de los servicios marroquíes, de la inteligencia. Y al decir todo, prefiero lo que es la sanidad, la justicia, la administración, los negocios, la economía, la sociedad civil, controlan hasta los más ínfimos detalles de la vida de día a día a la gente. Aquí hay una realidad. Hay la realidad, hay una gran parte de saharauis que son callados, que no hablan, no expresaron nada, no tienen problemas, bien tranquilo. Pero el parte de los saharauis que tienen este coraje, por ejemplo, los ex desaparecidos, familiares de desaparecidos, ex presos políticos, militantes de la causa saharaui, tienen siempre problemas. Pero si, por ejemplo, tú puedes encontrar a otros saharauis que no son militantes, vas a creer que su vida es normal, porque la policía no le atacaron. A nosotros, por ejemplo, cuando avisaron a una manifestación, siempre había la policía que está presente y que ataca directamente a los militantes para que no pueden reivindicar con alto voz y quedar en las calles por ejemplo, minutos. En los primeros minutos le desaparecieron. Estuve con mucha gente desaparecida. Y desde nuestra liberación en 91 hasta el momento estamos militando pacíficamente para lanzar la luz sobre lo que hemos vivido en las cárceles secretas marroquíes, para que el mundo sabe la cara verdadera de Marruecos.
المظاهرات يمروا فيهم الرجال والولاد، ولكن خلق مسألة نفسية. المغاربة يدوروا يهينوا الشعب الصحراوي نفسيا، يهينوا ثقافته ويهينوا هويته. علاه؟ لأنه استهدافهم المرأة مهمة ومقدسة عندنا احنا الصحراويين. إهانة المرأة يعني إهانة نحن هذا الرجال. وأنا هذا شخصيا كيف جميع الرجال الصحراويين اللي نشوفوا ذا يخلق المرأة نختاروا على من نمشوا نطاحوا ولا نمشوا يعني ما عندهمش يعني مسألة نفسية خطيرة. أنا قد جو لقوني في الوقفة ما يمسوني ولكن يهبطوا المرأة يهينوني أنا نفسيا. Since 2014, the territory is under blackout media. All the delegation trying to visit the occupied territory has in deportation by the Moroccan state. For example, just 2016, we are talking about 84 persons as a human rights defender, journalist, observator. You are the unique situation. You are the second who get inside the territory since 2 years. So as a human rights, because I'm an activist in this territory, I'm 34 years, I still jobless because the Moroccan authorities try to make bargaining with me. You have, if you want job, house, money, blah, 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 you have to stop your activities as a human rights, especially the political activity side. So, but that's not for the bargaining, it's my case, my people, and my principle. So I don't have anything for sale, I don't have anything for bargaining. Por ejemplo, ahora he perdido mi cabello a causa de los productos químicos que han utilizado durante el interrogatorio y bajo la tortura. Tengo los morderos de perros aquí. Me han desnuda totalmente, solamente la venda sobre los ojos. Y durante los 3 años y 7 meses, todo mi grupo estábamos con ojos vendados hasta 4 días antes de nuestra liberación. Y había una porquería que los españoles utilizaban para meter los cerdos antes de matarles para comer y todo. Marruecos lo ha tapado todo cuando le utiliza como centro secreto, sin aeración, sin sol, sin lavar. Quedamos con la ropa de que estuve arrestada durante más de 2 años. Sí, con pequeños animales, sin lavar, sin nada. Increíble. Y puedes imaginar por mujeres que tienen las menstruaciones cada mes y hay la luz del día 24 horas sobre 24 horas. Entonces, cuando alguien me pregunta, digo siempre que las fotos que he visto salen de Abu Ghraib, en Irak, son iguales a lo que hemos vivido. La única diferencia que en Abu Ghraib había cámaras para registrar esas flagraciones, esos crímenes contra estos presos y presas.
جميع جسدي. They are being injured in different parts of their body. يعني كان ذيك اللحظة واحد منهم قاعد يتورق خبطني مباشرة بالعين. One of them beat her on the eye. كانت يعني ذيك اللحظة إنهم بالعدلت جت يعني بالبوست عينها. So her eye came. بذيك اللحظة يعني ما خالق يعني رحمة ولا خالق شيء من قلت لها عيني طاحت كانت غلطي بالبورة مباشرة. She said my eye. She told the cat that he beat her and her eye is in her hand. He keeps. كان يعني يقول الوحدين الثانيين قلعوا عينها الثانية. He said I will do that to your other eye. منين داروني كنت قايلة عني نلقى راحة فيها يعني قلت راحة ما حد العين بجغت ولا منين داروني فيها. وعذبت داخل السيارة الإسعاف. They tortured her inside the ambulance. كان الدم نزف من عيني ذيك اللحظة كان يقول له عيني راهي اسمه كان يدخل إصبعه في العين. She kept bleeding, her eye was bleeding, but he kept just إصبعي. Yes, putting his fingers inside her eye. ما له نصور نفوسنا كضحايا الاحتلال بقدر ما نصور نفسي كأني مقاومة ومناضلة ضد الاحتلال. وحتى المرأة الصحراوية هي عندها نوع من القوة ونوع من المجابهة، لأن ذاك الإذلال اللي تحاول الدولة المغربية أنها تحسسها به قد تحس المرأة فيه عنه مقاومة ضد والله إحساسها بالمسؤولية ضد تواجد الاحتلال في الصحراء الغربية، وبالتالي هي مقاومة شرسة ودائما تتواجد في الصفوف الأمامية. وقلت له لازم تستعد، لأن في وقت اللي تبدأ الحرب اللي نمشي أنا اللي نرافق المقاتلين وأنت اللي تسعد في الصفوف الأمامية للدفاع عن الوطن. We won't be waiting for a long time. I mean, there is generations in the refugee camps, and we can't just keep waiting till the diplomatic solution, till the diplomatic negotiations bring solution. We are all soldiers, and we are all ready and all set to fight for this country. We are not the same as the Moroccan soldiers. They fight for money because the government pays them, but we don't. We just fight for our freedom. Al final, el uno cuando salga de ahí también es como revivir, como renacer de nuevo. Y tiene que tomar una decisión. ¿Qué quiere hacer con su vida? Dos cosas. Que voy luchando por lo que creo. Y segundo, no hay ninguna razón por la que tengo que tener miedo. Si voy a vivir con miedo y vivir como un esclavo, es mejor morir. Os subsídios do debate de hoje serão muito apreciados pelo Itamaraty. Eu terei que, infelizmente, me ausentar, mas ficará com vocês o meu colega, o secretário João Gomide, que tomará nota de todas as observações e questões para que então possamos depois responder se for o caso. Bueno, nosotros habíamos y seguimos albergando una gran esperanza de que Brasil definitivamente pueda acompañar el apoyo internacional al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación a través de lo que nosotros consideramos que es justo y que es necesario en este periodo en concreto de nuestra lucha, que es el reconocimiento diplomático
a la República Árabe Saharaui Democrática el establecimiento de relaciones diplomáticas, el deseo nuestro de abrir una embajada aquí en Brasilia, tal como tenemos en la mayoría de los países de África y de América Latina. Brasil viene estudiando este tema con mucho interés. Nosotros creemos que los pasos dados hasta el momento son muy modestos, insuficientes, y que comparados con el apoyo y el consenso político de los partidos políticos, del Congreso de los Diputados, la intensa interpelación que recibe el gobierno del Brasil sobre esta cuestión de la sociedad civil y de los representantes es suficiente como para adoptar esta medida. Já são muitos anos e o Brasil tem uma obrigação de acompanhar uma posição que hoje 82 países do mundo já têm, de reconhecimento do Saara Ocidental, da América do Sul, praticamente com exceção do Brasil, da Argentina e do Chile, todos os demais países já reconheceram, e o Parlamento brasileiro tem atuado nesse sentido, mas mesmo com as iniciativas adotadas pelo Parlamento, né, tanto na Câmara quanto no Senado, há essa omissão que não deve ser caracterizada como omissão, assim como uma cumplicidade do governo brasileiro com a situação que hoje é vivida, especialmente nos territórios ocupados. É inadmissível que, em pleno século XXI, se mantenha uma colonização sanguinária contra um povo que tem o direito à autodeterminação e à soberania territorial. Mais grave ainda é o apoio de países europeus a esta brutalidade do Estado do Marrocos, que construiu mais de 3.000 metros de muro, o Muro da Vergonha, que tenta apartar e inviabilizar a dignidade do povo sarauí. Lá em meados de 1968, nós tomamos conhecimento da Frente Polisário. E aquilo na nossa cabeça soava como romântico. A gente que militava na esquerda encontrava nesse tema ressonância. O tempo passou, né? E o tema caiu quase que, eu diria assim, no desconhecido. E passado esse tempo todo, já como deputada, eis que de repente eu sou procurada por um representante da Frente Polisário, no caso a República Democrática do Saara, e me engajei naquilo que eu acho que há de mais importante nesse momento, que é a solidariedade e principalmente a solidariedade pelo povo que busca a sua autodeterminação. Infelizmente, o governo brasileiro não age dessa forma. Teve momentos, inclusive, em que poderia ter interferido, buscado uma posição que fosse uma posição de pressão sobre o governo, sobre o reino do Marrocos, e nada fez. Talvez muita gente não saiba, mas há um povo, o povo Sauaraí, que está sem o direito elementar à vida, ao território, à cultura, cujas crianças nascem apátridas, sofrendo uma continuada opressão do Marrocos, dos governos do Marrocos, vivendo em campos de refugiados, mas também resistindo com a Frente Polisário e enfrentando também a omissão da ONU, a inação das suas tropas de paz que acabam contestando essa dominação. É preciso que cada cidadão do mundo, e em particular o governo brasileiro, coloque com força essa situação inaceitável e o direito a esse povo ter vida, ter nação, ter dignidade. Par ailleurs, je dirais que les efforts dans lesquels s'est investie l'Algérie ont toujours convergé avec les efforts de la communauté internationale, s'agissant donc de la recherche d'une solution politique à l'amiable, pacifique, mutuellement acceptable, à travers bien sûr l'organisation des référendums. L'Algérie continuera à œuvrer pour favoriser
ouvertement l'organisation de ce référendum. Nous sommes guidés par nos principes qu'on puise de la longue guerre de libération nationale. Vous savez que l'Algérie a été un pays colonisé pendant 132 années. Nous avons lutté pour le recouvrement de notre indépendance et c'est sur la base de ces principes que nous continuons à appuyer donc toutes les causes, à appuyer toutes les causes justes à travers le monde. Et cette position est également valable pour d'autres pays qui connaissent le joug colonial à travers le monde. Eu penso que o Brasil tem uma grande responsabilidade na situação do reconhecimento do Saara Ocidental. O Brasil vem postergando essa questão há muitos anos. É inadmissível você reconhecer a força política que dirige aquele país ocupado e não reconhecer o país ocupado. Onde é que existe isso? O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o direito da Palestina ao seu território. O Brasil tem um mercado, um comércio com Israel muito substancial. Nem por isso o Brasil deixou de reconhecer a Palestina. Por que o Brasil não reconhece o Saara Ocidental? Que pressão o reino do Marrocos exerce sobre a diplomacia e o governo brasileiro que impede esse reconhecimento? Não é a balança comercial, porque a nossa balança comercial com o Marrocos é mínima. Se comparada com o intercâmbio comercial Brasil-Israel, Brasil-Marrocos, o do Marrocos é nada. No representa absolutamente nada. El lobby marroquí en Brasil no es ni un secreto ni es reciente y es reconocido por todas las autoridades públicas de este país. Y se manifiesta en diferentes formas y sutilezas. Una de ellas, evidentemente, es acallar de forma indirecta todas las voces que pueden plantear, sea desde cualquier tipo de perspectiva, el tema del Sáhara Occidental al debate público. Añadido a eso, existen también el factor, digamos, de los intereses, ¿no? Los intereses geoestratégicos, los que ciertos países, por digamos, incitación marroquí, intentan interceder ante otros gobiernos para que, digamos, mantener soterrado, para mantener bajo el tapete la cuestión del Sáhara Occidental y no avanzar en el apoyo político como puede ser el tema de reconocimiento. El otro elemento tercero es la utilización de los recursos del Sáhara Occidental como una moneda de cambio. Y eso es ilegal. Los tribunales internacionales han demostrado que es ilegal, pero Marruecos insiste en esta política de utilizar los recursos naturales de un territorio no autónomo pendiente de descolonización bajo una ocupación militar ilegal para, digamos, contornar o moldear posiciones políticas de otros países. Y el tema del fosfato y el tema de la pesca son temas centrales. Nosotros nos consta y sabemos que el gobierno del Brasil sabe de que la utilización por parte de Marruecos de recursos naturales occidentales es ilegal. La Corte de Justicia de la Unión Europea dejó muy claro de que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y que es ilegal cualquier exportación de recursos naturales provenientes de ese territorio por parte de Marruecos. Eu acho que a questão dos recursos naturais é fundamental para essa discussão. E se há evidências de que produtos vindos dos territórios ocupados estão chegando no Brasil, isso é um precedente muito, muito grave. E eu acho que a gente tem que olhar para a experiência recente da União Europeia, do Tribunal Europeu, e começar a se posicionar em relação a isso, urgentemente. Assim. A discussão sobre a extração de recursos naturais nos territórios ocupados não é uma discussão menor, ao contrário, ela é estrutural para entender por que o conflito chegou no ponto onde ele está. E se o Brasil efetivamente estiver importando esses recursos, a gente está sendo cúmplice da ocupação. Isso é absolutamente inaceitável. Assim, não considero que o Brasil tenha uma postura neutra em relação ao Saara Ocidental. Eles alegam, primeiramente, que apoiam as duas partes, né, que elas se entendam e que cheguem a um acordo.
Só que, ao mesmo tempo, mantém relações comerciais com Marrocos, comprando o que é retirado ilegalmente dos saharaus. Mantém relações com Marrocos, sabendo que há essa repressão diária nos territórios ocupados. E digo que sabe porque na Minurso tem mais de uma dezena de policiais, né, de militares do Exército Brasileiro que fazem parte dessa Minurso e que conhecem muito bem a realidade lá e que comunicam aos seus superiores, que por sua vez também repassam para o Ministério das Relações Exteriores, que também sabe muito bem o que acontece lá. O problema é você importar aquilo que é roubado dos saharaus, e é o que o Brasil faz. O Brasil compra produtos que são roubados diariamente dos saharaus. Compra fosfato, compra as sardinhas, como diz esse próprio documento prova, né? A chegada da sardinha, que é pescada lá ilegalmente, vendida ilegalmente aqui. O povo está vivendo de ajuda humanitária e nós comendo recursos naturais, né? Nos alimentando, nos abastecendo de recursos naturais que são roubados desse povo. Que pare de escamotear a verdade dos fatos. O povo saharaui, ele tem direito à liberdade, ele tem direito à independência. E o Brasil, ao troco de fosfato e de outros produtos que são importados de maneira clandestina, não é? Me parece que essa regra hoje das relações internacionais contrariar a lei, contrariar qualquer entendimento que inclua direitos dos povos, que o Brasil enxergue isso definitivamente e que tome uma posição e reconheça a independência do povo saharaui e que ajude nas Nações Unidas para que esses acordos de paz aconteçam antes que os jovens que têm esse direito à liberdade, né, eles tomem uma outra atitude e passe a guerra. Essa postura que não começa agora só com o governo golpista de Michel Temer, de certa forma o governo Dilma já tinha também essa postura de neutralidade, é uma postura que prejudica essa ideia de que um povo pode se autodeterminar e inclusive defender povos fracos diante do poder bélico de povos colonizadores, né? A gente vê essa relação também se estabelecer de certa forma na relação de Israel com Palestina, a postura de certos países em relação às ocupações israelenses em território palestino. E acontece em relação ao povo saharaui. O povo saharaui é um povo invisível para a grande maioria dos brasileiros, eu diria para boa parte do parlamento. Poucos são os deputados aqui nessa casa que estão atentos a essas questões, a essa questão específica e as questões internacionais. Eu acho que o Brasil já deveria ter dado esse passo e reconhecido a independência do Saara Ocidental, até porque o Brasil não tem grandes relações com o Marrocos. As relações diplomáticas entre Brasil e Marrocos e mesmo as relações comerciais não estariam afetadas. As relações comerciais, inclusive, sobrevivem inclusive a declarações de guerra. A gente sabe disso. As relações comerciais não estariam afetadas e eu acho que o nosso país seria grande se reconhecesse essa independência. Porque la equidistancia puede ser interpretada como una forma de tomar parte con la parte agresora. Yo vivo aquí hace 4 años y acompaño el sentir de los brasileños con las causas justas del mundo y yo sé que eso no es así. Pero eso quizás tendría que ser mejor explicado. Y la mejor explicación es que el Congreso Nacional de este país, en dos ocasiones, le ha pedido a diferentes gobiernos de Brasil de diferente color político que reconozcan definitivamente a la República Árabe Saharaui Democrática. Y yo en mis 4 años de trayectoria aquí en este hermano país no he visto a ninguna institución brasileña o partido político, diputado o senador defendiendo el punto de vista de Marruecos. No lo hay. Jamás hemos recurrido al terrorismo y a otras formas de actos llevados a cabo por otros movimientos de liberación. Hemos luchado contra nuestro agresor en el terreno de batalla. Y hoy نأمل أن نصل إلى الحل بدون الرجوع إلى
tenemos grandes esperanzas de llegar a la solución sin tener que recurrir nuevamente a las otras formas de lucha. Pero si se nos impone nuevamente retomar otras vías de lucha, no dude que también emprenderemos una lucha limpia y pura. ¿Por qué es importante que Brasil también haga el reconocimiento? Es importante debido al peso del Estado de Brasil. Brasil no es un simple Estado, es un continente con un peso enorme a nivel regional, a nivel internacional. Y llevamos años con esa esperanza. Años. Y cada vez creemos de que estamos más cerca. Esperamos que efectivamente que eso no sea un espejismo, sino una realidad. Pues después de 40 años, poca esperanza, la verdad, pero todavía hay un poco todavía queda un poco de esperanza que podríamos solucionar nuestro problema por la paz. Algún día yo volveré a mi hogar, volveré a Tiris, volveré a User, volveré a Villa Cisneros y volveré a todo el territorio saharaui. ¿Cuál es tu sueño? Sahara libre. Todos los días quiero Sahara ser libre.